नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लर्न विथ ज्योतिरेखा जो आपको मिले एसे लेटर एप्लिकेशन बायोग्राफी इंग्लिश ओडिया 10 लाइन्स एनी टॉपिक ता सहित क्वेश्चन आंसर। आज आम +2 फर्स्ट ईयर ऑप्शनल ओडिया जहाँकि इच्छाधीन ओडिया विषय साहित्य दीप्ति तार प्रथम चैप्टर बा प्रथम यूनिट जो मथुरा मंगल अच्छी तार प्रश्न उत्तर आज आम करवा। यार एक नंबर रे प्राय 100टी क्वेश्चन अच्छी सबुतिक आम आज सॉल्व करवा। ता सहित कंपलसरी ओडिया किछि क्वेश्चन आंसर अपलोड अच्छी जाकि देखिपारे। प्रथम एक नंबर श्रीकृष्ण खड्गर नाम कौन? आंसर नंदक। 2 नंबर दुर्मिला नंदन क्या कह कंस को। 3 नंबर कंसर माता नाम कौन? इंदुमती। उग्रसेन केउ राज्यर राजा थिले? मथुरा। कारण सलील बिहारी बोली क्या कह श्रीकृष्ण को। विश्वकर्मा किए? देवशिल्पी। बिरंची किए? ब्रह्मा। 8 नंबर कविंकर दरिद्र जीवन कहीं होइछि? भक्ति बिने। पाप अनल कौन दहन करे? पिंड काष्ठ। सुकमुनि केउ राजा को कृष्णचरित भागवत शुणाई? परीक्षित। मही को रक्षा करने पाई ब्रह्मा समेत सर्वदेवता केउठारे भगवान को गुहारी जणाइथिले? क्षीर सागर तटे। श्रीकृष्ण जन्म होई केते दिन पर पुतना को मारिथिले? 7 दिन। नंद राजा को किए हरण करि नेइथिले? वरुण। इंद्र सहित विवाद बेले श्रीकृष्ण केउ पर्वत तोली धरिथिले? गोवर्धन। कंसर मंत्री? अक्रूर। कंसर बैरी नंदनंदन बोली किए कहिथिले? मुनिवर नारद। केउठारे थिबा अग्निकणा मंद पवन रे बलिष्ठ हुए? भस्म कूढ़रे। स्वप्न सत्य नुहे बोली कंस केउ परि जानिला? एहा वेद भाषई। सफला सुत किए? अक्रूर। जलद तनु क्या कह ना मेघ परी देह जहाँकर। रामकृष्ण गोपपुर रे अक्रूर को देखी कौन पचारे? एटा 4टा जाक ऑप्शन देइछि किंतु से ताको माँ बापा को कथा आगो पचारि थिले तो पाखापाखि आंसर मथुरा खबर हबो नहेले आंसर पूरा अलग हबो। श्रीपति को देखिले अक्रूर कौन चिन्ह हेबो? श्रीपति को देखिले भवबंध चिन्ह हेबो। आकुल होई शून्य को किए कोल करुथिले? अक्रूर। अक्रूर गोप सीमांत रे श्रीकृष्ण कौन करुथिबार देखिले? गाब दोहन। रोहिणी बला किए? बलराम। कंस लिखिथिबा पत्र को मंत्री केउठी धारण कले? गलारे लंबाइले। कंस केउ अवस्था रे पत्र लिखिथिला? महारोष होई। कंसर आदेश रे नंदराजा मथुरा को केबे आसीबे? तत्काले। विधाघात रे कंस कौन चुना करि पारे? चित्रकूट कुधर। कंसर दानीपण सहित किए समकक्ष? सुनासीर। कंसर धार्मिकपण सहित केही नुहंती। कंसर ससुरंक नाम? जरासंध। किए कंसर सखा? बीरकेशी। नंद जदि शिरीष कुसुम हुए तेबे कंसर भूमिका महाप्रलय बरसा। अक्रूर क्या नेबाई गोपपुर आसीथिले? रामकृष्ण। सायक पूजा किए करिथिला? कंस। कंस क्या चिटाऊ लिखिथिला? नंद को। कंस आज्ञा प्रमाणे नंद न आसिले कौन करिब? कांध छेदन करिब। कंसर बलबीर्य ऐरिकूल को किभरि थिला? केतु। कंस कोपरे महिर अवस्था कौन हुए? दोहली उठई। कंस कोपरे किए थरहर हुए? मेरु। ऐरी उरसल दाना किए बहन करुथिला? कंस। कंसर पांडिତରେ किए हारी जाए? देवगुरु। कंसर रड़ी गोटाकर परिणति कौन? 3 पुरर सर्वजंतु मरिबे। श्रीकृष्ण मथुरा जीवा कथा शुणी गोपी माने केते संख्यार मेली होई विचार करथिले? 5-7। एणी दृशा कहले कौन? मृगनयना। श्रीकृष्ण मथुरा चलीगले गोपी माने स्त्री हत्या दोष क्या देवे? कंस को। भोजपति किए? कंस। श्रीकृष्ण मथुरा चलीगले भूमिर अवस्था कौन हम? अंगोत्सव दिशिब। मथुरा रे धनी उत्सव देखी केते दिन पर श्रीकृष्ण लेउटिबे? 2-4 दिन। प्रभु चक्रपाणी क्या घरे जन्म हेबे बोली देवता मानकु कहिथिले? वसुदेव घरे।
ପୃଥ୍ୱୀ ହିତରେ ଭଗବାନ କେଉଁ ଶୟନ ତେଜିଥିଲେ? ନାଗ ଶୟନ। କଳି କଳୁଷ ରୋଗକୁ କ'ଣ ଔଷଧି? କୃଷ୍ଣ ଚରିତ। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ଶୁଣି କିଏ ଔଷଧ ହୋଇଥିଲେ? ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିଏ କଷଣ ଦେଇଥିଲେ? କଂସ। ପିତାମହ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। କେଉଁ ସାଗରରେ ଭଗବାନ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରିଥିଲେ? କ୍ଷୀର ସାଗରରେ। ବେଦବର କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। କୁବେର କୁମାରଙ୍କୁ କିଏ ତାରଣ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନନ୍ଦରାଜାକୁ କିଏ ହରଣ କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ର। ଇନ୍ଦ୍ର ବିବାଦରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁ ପର୍ବତକୁ ତୋଳି ଧରିଥିଲେ? ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରକ୍ଷଣେ କିଏ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତିକୁ କିଏ ଗୋଚର ନୁହନ୍ତି? ଭଗବାନ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଜିଲେ ତରିବା କଥା କବି କେଉଁଠାରୁ ଶୁଣିଲେ? ସୁଜ୍ଞଜନକ ମନରୁ। କଂସ ଜନ୍ମ ମରଣ ଭାଗବତର କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଦଶମ। କାଳିୟ ନାଗକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେଉଁଠାରେ ଦଳନ କରିଥିଲେ? କାଳିନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ। କଂସର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅକ୍ରୂର। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପୂତନା କେଉଁଠାରେ ବିଷ ଭରିଥିଲା? ସ୍ତନରେ। ବ୍ୟାଧିକୁ ହେଳା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପରାଣେ ମାରଇ। ଭସ୍ମ କୁଢ଼ାରେ କ'ଣ ଥାଇ ମନ୍ଦ ପବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ? ଅଗ୍ନିକଣା। କଂସ ରାଜା କେଉଁଥିରେ ପଡ଼ି ମୋହ ହୋଇଲା? କାଳଚକ୍ରରେ। କଂସ ରାଜାକୁ କ'ଣ ସବୁ ବିଷ ସମାନ ଲାଗୁଥିଲା? ସ୍ନାନ ମାର୍ଜନ ଶୟନ ଭୋଜନ। କଂସ ଡଗର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅକ୍ରୂର। ଜଳଦତ୍ତନୁ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶତପତ୍ର କହିଲେ ପଦ୍ମକୁ ବୁଝାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପରିଧାପନ କ'ଣ ଥିଲା? ପୀତ ବସନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାସାର ସୁଷମା କାହା ସହିତ ତୁଳନୀୟ? ତିଳକୁସୁମ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଧର ରଙ୍ଗର ତୁଳନା କିଏ? ପାରିଜାତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଉପମା କିଏ? ଡାଳିମ୍ବ ବୀଜ। ଘନେ ଅଙ୍ଗିର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ମେଘରେ ବିଜୁଳି। ଅକ୍ରୂରଙ୍କର ବିଚାରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୋମମୂଳରେ କ'ଣ ସବୁ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ। ନନ୍ଦରାଜା ପାଖକୁ କିଏ ଚିଟାଉ ଲେଖିଥିଲା? କଂସ। କଂସ ରାଣ ଦେଲେ କିଏ ଭୟ କରେ? ଜନ୍ତୁପତି। ପଣ୍ଡିତପଣେ ଦେବଗୁରୁ କାହାଠାରୁ ହାରିଯାଏ ବୋଲି ଚିଟାଉରେ ଲେଖିଥିଲା? କଂସ। ପ୍ରଜାପାଳନରେ କଂସର ଭୂମିକା କିଭଳି? ତାତ ଭଳି। ଅଷ୍ଟଭୁଜ କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା। କିଏ କଂସର ହନ୍ତକାର ନୁହେଁ? ଉଗ୍ରସେନ। ଅକ୍ରୂର କେଉଁଭଳି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମଜିଥିଲା? ଜଳେ ଲବଣ ସଦୃଶ। ତ୍ରିଯାଦବ କହିଲେ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ରୂର। ଅକ୍ରୂରଙ୍କ ଭାବନାରେ ଯାଦବ କୁଳର କାଳ ଅନଳ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାରଙ୍ଗ ପାଣି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସାୟକ ପୂଜାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏଇଠାରେ ସାୟକ ପୂଜାର ଅର୍ଥ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଏଣିଦୃଶା କହିଲେ ଗୋପୀ। ଅକ୍ରୂର ହସ୍ତରେ ଯେଣୁ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ମଧୁପୁର କେଉଁଠି? ମଥୁରାପୁର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରାପୁର ଯିବା କଥା ଶୁଣି ଗୋପୀଙ୍କର ମନ ମୀନ କେଉଁଠାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା? ଚିନ୍ତା ରତ୍ନାକରରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ ଗୋପୀମାନେ କେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ହାରିବେ? ଯମୁନା ଗଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ହାରିବେ। କରୀନ୍ଦ୍ର ଗମନା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଗୋପୀକୁ। କଂସ ନାମରେ ଗୋପୀମାନେ ଯଦି ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ ତେବେ କଂସ କେଉଁ ଦୋଷ ପାଇବ? ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା। କେଉଁଟି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ମନବୋଧ 34। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି।